Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Né, maman la conseillère. Né, maman nationale. Né, maman la voix de Samba. Né, maman Africa. Toujours moi, encore moi. Assalamu alaikum. Mais malien tena muso bela jina. Kata kai, fokida, ni bere mali. Mali tiklande ayi, mali tikla. Ala nakira sunu. Malien mun men mali kɔfɛ nga foli belebele bɔ ye ani cɛsiri ani fasoden ɲuman ayi a ka wari min jigin mali kɔnɔ yan dan t'a la dɛ a fana ni faso jɔ ani faso dɛmɛ ka aw to kɔfɛ ka aw somɔgɔ lahinɛ a kan ka fɔ la ka africain den bɛɛ lajɛlen fɔ i mana kɛ afrique yɔrɔ o yɔrɔ la i ka foli bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ wa i mana kɛ afrique yɛrɛ kɔ kan fana maman la conseillère ko assalamu nga bi babu bɛ mun kan dɔ ye écrit ko m'a fɔ kuma bɛɛ mali kɔnɔ nɔ ko baarakɛbaliya ani dunko juguya ko de kɛ ka mali sigi a sensamara kɔnɔ k'ale olu ma mun faamuya ko maliyɛn dun bɛ baara kɛ dɛ ko maliyɛnw bɛ baara kɛ yɛrɛ de ne ko ayi ale m'a faamuya maliyɛn tɛ baara kɛ o non maliyɛnw tɛ baara kɛ dɛ baarakɛbaliya ani dunko juguya o de bɛ mali kɔnɔ maliyɛn tɛ baara kɛ o parce que n'a fɔra ko maliyɛn tɛ baara kɛ ale bɛ sin k'a fɔ ten nɔ ko katani bolola ko bɛ baara la ko sotarama chauffeur ko bɛ baara la ko sugu kɔnɔ muso ko muso bɛ baara la ko sɛnɛkɛla bɛ baara la ko mɔnikɛla bɛ baara la certes olu bɛ baara la mais n'i ye mali ta k'a lajɛ parti minnu bɛ bureau kɔnɔna na nin ye dɛ n'olu jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ mali jɔ in na dɛ olu de tɛ ka baara kɛ olu de ta ye baarakɛbaliya ye wa olu de ka dunko juguya fana ka bon n'a bɛɛ ye ne kan b'o de ma baarakɛbaliya ani dunko juguya o de mun yɛrɛ bɛ mali in kɔnɔ bi wa service bɛɛ service bɛɛ an jogoni kɔni ko fonction publique kɔni fonction publique olu baarakɛlaw u tɛ baara la wa u bɛ dunko juguya la awɔ maman la conseillère ne maman nationale ne maman Africa, encore moi, toujours moi. Maman la voix de sans voix, c'est toujours moi. Oui, faka fore. O baraka balende nkamode ma. On jone be, on munu bi ka ne filala. Ne mun bi ka fone. Ko autre la ko dossier bla.
Mali administration dɔ la ni mun kan ka tile 2 kɛ k'o ye tile 2 kɛ k'a bɔra k'a di aw ma ni mun kan ka dɔgɔkun 1 kɛ k'o ye dɔgɔkun 1 kɛ k'o bɔra k'a di aw ma a tɛ yen dossier min ye tile 2 ye Mali administration na u b'o kɛ dɔgɔkun 1 dossier min ye dɔgɔkun 1 Mali administration na u b'o kɛ dɔgɔkun 2 kalo 1 Mali la kalo 3 ni ala ma jɛngɛ yɛrɛ i ka dossier yɛrɛ bɛ tunu circuit la o de ye baarakɛbaliya in ye e contrôleur e kan ka taa dafu contrôler e sera dafu la dɔɔni dile ma dɔrɔn e y'i ka baara ɲɔngiri ka wuli ka tɛmɛ ni yɛrɛ o de ye baarakɛbaliya ani dunkojuguya ye parce que e kan ka taa maa mun contrôler ne hakili la hali n'o ye boisson san k'a d'e ma o donni kama e kan ka fɔ ko ayi ko c'est bon hali n'o ye ji san k'a d'e ma e kan ka fɔ ko ayi ko c'est bon parce que i nana ka na maa mun contrôler i man ka sɔn abada a fini tɛ ka tɛmɛ i n'o ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni sentiment donna i n'o ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i tɛ se k'i ka baara kɛ tuguni a ɲɛ ma ne m'i ka baara kɛ a ɲɛ ma o tɛ baarakɛbaliya ye n'a ye surafɛn d'e ma e ye surafɛn minɛ o tɛ dunkojuguya ye o de ye baarakɛbaliya ni dunkojuguya in ye e taara mairie la k'i nana ka n'i ka dossier i ka acte de naissance ou bien i ka certificat dɔ k'i nana ka na a certifier mun kan k'a minɛ ka don monsieur le maire kan o kɛ e ma ko f'e ka dɔɔni d'ale ma bɛɛ dun b'a dɔn n'a dossier bɛ kɛ 200 ou bien 600 ale ko k'e ka na ni 1000 ou bien dossier bɛ kɛ 400 a k'e ka na ni 600 ye ne ye m'o di i ka dossier tɛ tɛmɛ o dossier min kan ka don ka cachet k'a kan maire k'a signer a ka bɔ ka d'i ma k'e ka taa ka na o tɛ baarakɛbaliya ye ani dunkojuguya n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ jɔlen b'o papier na san k'e ka taa ka na e ka taa ka na don a t'i arranger et pourtant n'i y'a lajɛ fana taa ka na t'a la normalement n'i nana dɔrɔn k'a minɛ dɔ ka cachet k'a kan dɔ k'a di monsieur le maire ma a k'a signer k'a d'e ma taa ka na mun b'o la n'i taara n'a ye sɔgɔma k'i ka na 15 heures n'i nana n'a ye 15 heures k'i ka na n'a ye sini sɔgɔma hali ni monsieur le maire bɛ yen wa ni m'a fɔ ko monsieur le maire k'a tɛ yen u b'a fɔ ko a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la ou bien a b'a fɔ k'a bɛ nin na ka kuma caya dɔrɔn pour que i ka dɔɔni di pour que a ka teliya n'i ko ma c'est ne pressé non ça ni minɛ i ka teliya a b'a minɛ a bɛ taa signer ka na d'i ma o de ye baarakɛbaliya ni dunkojuguya an bɛ dun bɔ kɔnɔ Mali la dɛ Mali na o de bɛ kɛ a longueur de journée taa kana yɛrɛ t'a la Mali in kɔnɔ bi o de ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ dunkojuguya Mali kɔnɔ dɛ dunkojuguya bɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ fo k'a fɔ ko dunkojuguya Mali kɔnɔ a bɛ service d'a bɛɛ la président Kunturu filɛ nin ye ale bɛna heure jumɛn baarayɔrɔ la oui monsieur le président e bɛna heure jumɛn baarayɔrɔ la o de ye baarakɛbaliya in ye on a dit au Mali ici le boulot ça commence à partir de 7h30 normalement 7h30 kan ka bɛɛ sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ oui c'est de ça qu'il s'agit 7h30 o kan ka bɛɛ sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ mais monsieur le président e bɛ taa heure jumɛn i ka bureau la monsieur le premier ministre heure jumɛn bɛ sɔrɔ i ka bureau la monsieur le président ne sera i ka bureau la est-ce que e b'a lajɛ n'i ka collègues bɛ yen nɔ fɔlɔ tɛ collaborateur la est-ce que e b'a vérifier n'olu nalen nɔ fɔlɔ olu sigi olu sera yen nɔ 7h30 est-ce que 7h30 b'olu sɔrɔ i ka bureau kɔnɔna na premier ministre e ka collaborateur 7h30 b'u sɔrɔ i ka bureau kɔnɔna na monsieur le ministre i ka collaborateur 7h30 b'u sɔrɔ i ka bureau kɔnɔna na non est-ce que k'o dɔn parce que 7h30 tɛ e yɛrɛ sɔrɔ i ka bureau kɔnɔ bon jamana mun kan ka jɔ est-ce que o jamana kɔnɔden kan ka to so jusqu'à 8h 9h o de ye baarakɛbaliya in ye o de ye baarakɛbaliya in ye jamana mun kɔnɔ baara kan ka daminɛ à partir de 7h30 mais baarakɔlaw bɛna à partir de 8h 8h30 9h est-ce que baara b'o jamana kɔnɔ est-ce que baara b'o jamana in kɔnɔ pause ye midi et demi ye 30 minutes de pause baara bɛ jigin 16h30 mais Maliɲɔn a ye bɔ a ka taa pont lajɛ à partir de 14h 14h dɔrɔn a b'a sɔrɔ pont embouteillage bɛ pont sanfɛ mɔgɔw bɛ ka taa so u bɛna 8h 9h u bɛ taa so
13h 14h alors que bara bɛ jigin 16h. Imagine toi e mɔgɔ min bɛ na 9h e bɛ taa so 14h. Dossier mun bɛ d'e ma ne e kan ka dossier mun traiter 7h30 kɔnɔna na ka na bila 16h30 kɔnɔna na. Est-ce que o tigilamɔgɔ bɛ se ko o dossier traiter 9h kɔnɔna na ka na bila 14h la wa? Sans compter a tigilamɔgɔ bɛ se baara la à partir de 9h, à partir de 8h30 9h, mais il n'est jamais concentré au waati. A bɛ taa fɔlɔ ka taa collègue fo ka taga nouvelle ɲininkali kɛ ka don de yan nɔ ka bɔ yan nɔ. Donc ale bɛna juste ka ni concentrer peut-être pour 30 1 heure 2 heures de temps. Ni e kunna jara dɔrɔn a bɛ dossier mun ta n'a b'olu signer ou bien a b'olu fɛngɛ dɔrɔn o bɛ bɛn e ta ma. O a bɛ mun signer ou bien a bɛ mun traiter n'o bɛnna e ta ma e kunna jara. N'o ma bɛn e ta ma, voilà pourquoi an ka dossier bɛ traîner administration na pendant une semaine, 1 mois, 2 mois. Parce que baara tɛ kɛ a ɲɛ kan. O de ye baarakɛbaliya in ye. A dunko juguya o y'a yɔrɔ jumɛn ye? Surfacturation. Oui, u tɛ se fosi ni surfacturation tɛ. Ka bonne commande fu dilan, ka bonne livraison fu dilan. Dunko juguya. Marché min kan k'a di ni appel d'offre ye o bɛ kɛ marché de gré à gré. An bɛ taa min? An bɛ taa an komi an bɛ taa an jamu. Mali kɛlen n'o de ye bi. Dunko juguya, baarakɛbaliya. Wa minnu yɛrɛ bɛna sigi bureau kɔnɔ an bɛ se ka fɔ yɛrɛ ma ko félicitation. Dɔw yɛrɛ bolo tɛ sigi bureau yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ. Awɔ u tɛ sigi bureau kɔnɔ dɛ. Olu bɛna 9h. N'u nana 9h u bɛ foliw kɛ ka lamɛnniw kɛ ka kɔlɔsiliw kɛ ka jateminɛw kɛ k'a lajɛ si tout va bien. Purukutu u bɛ taa ɲɛɲini. Ne ka dossier bila n bɛ o tigilamɔgɔ kɔnɔ. Ne ka dossier na dɔ kɛ mɛnni dɛ. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ne ka dossier bila n bɛ o tigilamɔgɔ kɔnɔ. E ka dossier na dɔ kɛ mɛnni dɛ. Parce que o tigilamɔgɔ o tɛna bureau yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ k'e ka dossier traiter. C'est de ça qu'il s'agit. Ale tɛ sigi bureau yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ k'e ka dossier traiter. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sanga ni waati i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ a sen kan i b'a fɔ ko zon. Jamais dans son bureau. Ayi. Donc e ka dossier k'o signer o temps t'ale bolo. N'i ko i bɛ kuma ko n bɛ taa ɲɛɲini ko sara ka dɔgɔ. Awɔ olu ye sanga ni waati olu bɛ jigin ka ɲimi na. Sanga ni waati olu bɛ jigin ka ɲimi na. Jamais olu tɛ baara kɛ. Kalo mana sa u bɛ taa sara fana ta. O tɛ baarakɛbaliya ani dunko juguya ye. Wa ni y'u ye ka baara o baara kɛ, ni y'olu mɔgɔ sugu ye ka baara o baara kɛ, i bɛ taa sɔrɔ o baara in na a ye dɔɔnin sɔrɔ k'o bila a da. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. N'a ye dɔɔnin sɔrɔ mun na k'o bila a da, a b'o baara kɛ vite fait k'o liquider ka bɔ yen nɔ. Ayi, ale b'a dɔn kalo sala ale ye baara kɛ ale ma baara kɛ kalo mana sa ale bɛ taa sara ta parce que contrôle tɛ yen. Contrôler mun kan ka na ale contrôler o fana ta ka baara kɛ o de ye baarakɛbaliya nin ye. C'est de ça qu'il s'agit. Donc contrôle tɛ yen, ɲɛmɔgɔ tɛ kɔmɔgɔw contrôler parce que ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ baara kɛ. E tɛ baara kɛ ɲɛmɔgɔ. E bɛ se k'i ka kɔmɔgɔ jumɛn bila baara la? I tɛ se k'i ka kɔmɔgɔ o temps yɛrɛ tɛ yen. Kɔmɔgɔ min tɛna baara yɔrɔ la mais ɲɛmɔgɔ min tɛna baara yɔrɔ la disons mais kɔmɔgɔ b'a sago de kɛ. Ni e kan ka na 9h ne bɛ na 8h. Ni ɲɛmɔgɔ kan ka na 10h ne bɛ na 9h. Ni ɲɛmɔgɔ min kan ka na 11h ne bɛ na 10h. Ne b'a dɔn ni ɲɛmɔgɔ nana bonjour a tɛmɛna. N'a m'a fɔ ko réunion b'ale bolo a b'a fɔ k'ani date dɔ kan ka ɲɔgɔn ye, a b'a fɔ ko ani ministre dɔ kan ka ɲɔgɔn ye, a bɛ taa ka affaire la mais a b'o nin kɛ bɔkun ye. O tuma a ka patron don a taara réunion na k'a sɔrɔ ani réunion dɔ ka jan ɲɔgɔn na. A ka patron don ministre y'a wele a taara ministre ka weleli la k'a sɔrɔ c'est archi fou. Bon patron min ka baara y'o ye ne bɔ aw ɲininka o kɔmɔgɔ o bɛ mun de kɛ? Bien sûr ne ka patron cɛ bamanan yɛrɛ ɲuman na ko fɛngɛ cɛ yan nɔ
Si le chat n'est pas là, les souris dansent. Si le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, ni nyamoro ma adjo là. Comme on veut munga, baby yere. Ode barake balien. Wa mali falen pour la mali administration falen pas de pour la. Tente. Ode comme ni technique dossier mkanka traité ka dima sur le champ. Wa fika takana wula bebe ka takana sine. Takana wula bebe takana sine. Alors que dossier man kablo la dossier kanka ke ka dima de isigi avec ka dima. Mais tellement que mun kanka a signé. OK. Anana do bonjour atemena. Abita ko jinga nyimbe famfa alebta yena. Alebta anyeyini. Oui, parce que vous ni kuma na ko sala ka dogo alebta anyeyini. No go jamana mboko nono, o jamana be joa. Ay o tsaka jojiena. Eti place là. Qui est placé ko fa. Ne tem place là ko fa. Ni ta place là ko fa. Jamana be avancer. Ni président ka baraka anyaka. Premier ministre ka baraka anyaka. Ministre du ka baraka a wati la. Ero kuma de duma mo o de baraka balya ni. Wa ka kla ko o baraka balya fana konna tu ka kla ko yurugu nyanya ko konna na. Yurugu parce que ne ba don kala mona sa le sara be dem e ka barado ni ne make e mo ko ti nyana bo do ne ma doninti ne ka donin mi ko blanda ne te saboke. Oui, mais ne doninti baram ganga keka ADM sisa wa fi ka taka na sen so ma mais ne doninti dro wa fa mon frère bon comme do ça bon amna laje parce que il donin mun dike o bina laje de kama o de na ni corruption yere nyonya to ko malila corruption be nouveau père parce que baram ganga ke sisa mo isiki ka ke sisa ka dima wa fi ka taka na mais ni wa fla glisse ou bien ni wa kelen glisse ou bien ni comme na glisse dro un grand frère isiki ou bien grand sœur isiki ma ke sisa ka dima bon o de ye barake balia ani dungo juya a famille là voilà c'est de ça qu'il s'agit bo jamana mbo o konnana o jamana te avancer jena ayi fori ka dabla bara yoro la fem ganga keka dimo ko made o kanga keka jima takana manka fola fem kanga shifana o fana kanka shi o manga dogun kelenge ayi fem ganga dogun kelenge o manga dogun flakasa munga kaloke akan so ko kalo flakasa no de kera jamana be avancer. Oui, nous les jamana be avancer. Mais jamana be bloqué ka blater non. À cause des gens qui n'aiment pas travailler. Bébé fo me bara fe. Ni me nim bara duma do uti barake. Ambe kungo be bedala. Mais ibire organiser. Mo fa iti boga tika kungo kere ibsaka boga tika kungo kere me sanga ni wati erbe kungo kala sanga ni wati erbe kana me kibitika kungo nya jamais au bureau ina na dro kana folika dro ka yoro atmosphère la dro si tout va bien seulement ouf avec tout le ko sur entrer wa abina fana bula fe na wula fe dro kaka bagaji ta dro ka taso alors qu'on na kana ka minon bla a combien 500 non a combien 500 non alors ne ni brun kona non alors ne ni brun kona a combien 500 alors on ira fo 500 atalami ay amataro jango akona amataro ja bi sigi ka kadi ki sigi ka mani ibe decoration wuli ka taka atina bara fo barajigi ni barajigi sa sura na kuma abiso kana awun nga ko do nyayini na awun nga ko do nyayini na awaka mi don fra fa nyonga avec ta o de barake balia wa mali falembo la barake balia anu dungo juya o de kino kam mali sengabi jamana nte jore kaninto an singoro jamana nte seka jo mais par contre ni di en bangu laje ka ONG laje ka ambassadeur laje mais barabe kala yenno muna barabe ka kay parce que ye contrôle le pays ah non ni mana dro tout de suite abdonki mana pour que emana il faut n'y faire contrôle le pays maintenant contrôleur de type va baraka fonction publique la administration la ni contrôler maga baraka administration la
Mais quand les gens n'est pas là, les souris vont danser ça. Ça c'est clair et net. Hein? Quand les gens n'est pas là, les souris vont danser. Contrôlez ta campagne. Ne mouillez ni mogoye. Ne tina jona. Ne mouillez ni mogoye. Ne tinga baraka nyama. Ne bisa ko mogo juma wajibe ko kana jona. Mais ce que ko mogo juma wajibe ko ka baraka. Non. Ko mogo mana baraka. Ou buta déposer ni mogo tabalika. Nyamoko n'a jamais de temps. Dans le ministre de réunion là, un directeur de réunion là, un président de réunion là, ou bien en tout cas tout le temps à la réunion là. Tout le temps à la réunion là. Tout le temps lui il est occupé ailleurs. À la baramouna, à baisser la baramoukama, tant le bloc au barake. Jamais, toujours dehors. À bien donc on a qu'à faire déposer, mon bain il n'y a qu'à signer. No maga domina bina fo bon mina taka ministre ga nyogon yela mina ta directeur ni ga nyogon yela nganga ta mais jamais alors que ni ya sega ano ministre ti nyogon yi ano directeur man nyogon yi utina na nyogon yi a bebita pan were de fait oui o de kama ni ye mali laje bi Bamako era surtout ni ye Bamako laje bi ala masaja ba ko sawa Ouvre yumana ko chinois bu ni tala chinois bu klenganson a fela nuna oui chinois bu ara ne be mine yo mun fo de ngoni maye nyana yo mun fo ko ara ne be mine chinois bu o chinois ko hotel de so bodo ko chinois ko hotel nu ase ko no la no ana krefala nuna no ara ne be mine oui des collègues qui vont aller là-bas. Ebo boy kaso ke ebena baraka yoro la mais bara eri obe esro ko wera la chinois bugule abo fa nyere ka on ma fa nyere ka mo ta fam nyon parce que ngo baraka balebe malano mo be nyininga mo go me baraka re bara du me kere nu ba katane nu ba don tane non mon frère baraka bala o de kelo ka mali sigi asen samara ko jamana sigi ma asen samara ko baraka balia bara eri o b'a sɔrɔ kɔlɔku bɛ hôteliw la bara ɛri o b'a sɔrɔ kɔlɔku fila bɛ chinois bugu la bara ɛri ara de minɛnen bɛ chinois bugu la ara de minɛnen bɛ hôteliw la chambre de occupelen bɛ bara ɛri la oui faut ka fɔ de mais il faut le dire hein il faut le dire bara ɛri la kɔni chinois bugu occupelen don bara ɛri la hôtel chambre occupelen don parce que nous donnons ce qu'a boblé donc on peut bara air de chien quand tout le costume nous c'est de ça qu'il s'agit oui donc vraiment angal la quoi nama la do malin saka jore non ka fait anga jamana nga jo jamana nti jo galon kan jamana me jo chien de kan oui c'est de ça qu'il s'agit jamana nti jo galon kan jamana me jo chien de kan donc n'a me fait connaître malin ka jo contrôleur bu ka bara de ke nyemogo ibi ka bara de ke komogo abaka bara de ke c'est comme ça jamana mbejo mais ebe bara kero muna ne etara soma yo foli ke ki ka minembla ka africain ebe teme katate tu t'as yoroshi non observe to god hein angal la de atinya no bo ni be fe jamana nga jo ko ni foro do ne bodo fo mali on yana kuma be ni ngo dungo jugu ya ni baraka barado ba fo ko bisa ga to god hein donc na me fe ko ni mali ka jo ko lo lu ka barade ke nous connaissons le monde aujourd'hui. Comment on va camarade? C'est comme ça, tu peux l'aimer. Mais barakera muna, le être soma, et le folie qui gagne un blanc. La Afrique est un blanc, et le téléphone, oh, on est forêt. Oui, ne boro fo kuma be. Ne boro fo kuma be. Na anga son odema.
n'a ma sɔn o ma dɔrɔn a man ɲi n'a ma sɔn dɔrɔn a man ɲi parce que mun na a man ɲi e bɛ bɔ sɔgɔma k'e bɛna baarayɔrɔ la ni e nana se baarayɔrɔ la e y'i ka minɛn bila ka don ka foliw kɛ ka acte de présence kɛ parce que o de y'o don ka foli kɛ o ye ka acte de présence fɔ mɔgɔ ka yira mɔgɔ ko nana ka na sigi ka bureau kɔnɔ sisan k'i ka téléphone ta allo ça va somɔgɔw an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ na à partir de 10 heures oui 10 heures 11 heures ok 11 heures an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ na à partir de 11 heures 11 heures bɛ se e bɛ bɔ i ka yɔrɔ depuis 10h30 pour que ka taa 11 heures kun b'o yɔrɔ la yen donc dossier kan ka signer e fɛ o waati in kɔnɔna na o dossier si tɛ signer e fɛ i mana taa fana dɔrɔn fɛn min kan ka dilan k'a di e ma n'i kan k'i sigi u b'a dilan k'a ladon k'a signer k'a bɔ k'a di ma o b'a fɔ k'i ka taa ka na signer sɔgɔma parce que mɔgɔ min kan k'a signer o tɛ sur place a tɛ sur place parce que a kɛlen don ka rendez-vous di bogotigini dɔ ma hôtel dɔ la a kɛlen don ka rendez-vous di bogotigini dɔ ma bar dɔ kɔnɔna na a kɛlen don ka rendez-vous di bogotigini dɔ ma chinois bugu dɔ la Mali baara bɛ fɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ la personne ale bɛ loger fo Ɲamana a bɛ loger fo Kati a bɛ loger fo je ne sais pas maintenant n'a taara ka bɔ sufɛ o ma nɔgɔ a ma mara min b'a fɔ ko n cɛ taara n'o baarayɔrɔ la cɛ bɛna acte de présence kɛ baarayɔrɔ la 10 heures a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ hôtel la 11 heures a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ chinois bugu bon Mali baara bɛ se ka kɛ cogo jumɛn bon maa minnu kan ka contrôle kɛ olu fana tɛ contrôle kɛ parce que olu fana bɛ k'ale ta ɲɔgɔn kɛ la c'est de ça qu'il s'agit o de ye baarakɛbaliya ye Mali kɔnɔ i ma o de kama fɛn bɛɛ bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi ni i mana bɔ Bamakɔ kɔnɔ bi k'a ta sɔgɔma fo wula fɛ Bamakɔ circulation embouteillage b'a la de tu te donnes même mɔgɔ bɛ baara kɛ heure jumɛn Bamakɔ kɔnɔ parce que je ne peux pas comprendre baarakɛla n'a fɔ de 7h30 jusqu'à 16h30 o kan k'e sɔrɔ bureau la mais tellement que Bamakɔkaw degelen don jɛnɛka ɲimi na fɛrɛkɛ ɲagami bugu de ye Bamakɔ ye Bamakɔ a mankan ka ca non c'est pas possible donc bɛɛ b'i sen kan bɛɛ bɛ kɛnɛma mɔgɔ si tɛ bureau kɔnɔ o de kama dossier min kan ka dilan sisan k'a d'e ma a sɛbɛnbaga tɛ yen ou bien i bɛ taa sɔrɔ a sɛbɛnbaga tɛ yen donc taa i kana sini dossier min kan ka bɔ k'a d'e ma une semaine kɔnɔna na o tɛ se ka d'e ma une semaine kɔnɔna na parce que e t'a na sɔrɔ dɔw ta bɛ yen fɔlɔ magamakolu la parce que minnu kan k'a baara kɛ mun kan k'a signer o si tɛ sur place o de ye baarakɛbaliya ye wa baarakɛbaliya in bɛ jamana o jamana kɔnɔ o tɛ avancer wa o ɲɔgɔnɲɛnɛba de bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔnɔ yan bi Bamakɔ kɔnɔ plus précisément yugu kɔni tɛ o ayi o kɔni n'u ti ɲini kana kɛ bɔsin tigina ye sisan nɔ awɔ bɔsin tigina an tɔ tora de sisan ka bɔsi a tigilamɔgɔ la bon o dun bɛ kɛ baarayɔrɔ dɔ la dɛ baara dɔ la a jɛlen a ma jɛ ye i bɛ wari da tabali kan sinon i ka dossier a bɛ san 1 kɛ wa fɔ hali fɔyɔrɔ ti fana na o de ye problème yɛrɛ Mali kɔnɔ fɔyɔrɔ de fana t'i la parce que i bɛ taa fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la o jogo kelen de b'o yɔrɔ in fana na yen donc maa si tɛ se ka maa si t'a kun siɲɛ ka bɛn n'i ye parce que jogo kelen de don quoi chaîne bɛɛ la yɔrɔ bɛɛ la jogo kelen de bɛ yen donc e bɛ taa fɔ min i bɛ taa fɔ min jɔn bɛ e lamɛn parce que o tigi fana ka baara dɔn ale bɛ e lamɛn mun na a bɛ lamɛn mun na parce que ale fana ka baara dɔn donc fɔ wɛrɛ t'i bolo quoi donc maliyɛn bɛ to e n ko ni mɔgɔw sera document ma administration na bi makatɔ ko hinɛtɔ ko dabaliban ko i bɛ to yɔli la n'i ma wari bɔ i mago tɛ ɲɛnabɔ wari min kan ka bɔ eta yɛrɛ ye wari min imposer k'i kan k'o sara n'i y'o sara mais olu yɛrɛ fana ni m'olu ladiya i ka dossier tɛ taa yɔrɔ si wa n'i taara fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la n ko non c'est pas possible quoi n ko n'u y'i ka dossier bloqué ko f'i ka fɛnnin dɔ d'u ma n'i ma di n'i taara fɔ sanfɛ mɔgɔw ɲɛna o tɛ sɔngɔ d'a ma sa tɛ sɔngɔ d'a ma n'i tɛ sɔngɔ d'a ma sa a bɛ tɛmɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka kuma kɔn o de ko tɛ sɔngɔ d'a ma n'i tɛ sɔngɔ d'a ma a bɛ tɛmɛ sisan donc tellement que yurugu
u kɛlen ka yuru k'a banaliser baarayɔrɔ la quoi u kɛlen k'a banaliser non e ka dossier bloqué la que e ma fɛn di e ka taa fɔ sanfɛ mɔgɔw ɲɛna k'i ka dugumamɔgɔ kɛlen ka n ka dossier bloqué taa dɔɔni di ba in n'i ye dɔɔni di sa a bɛ tɛmɛ mais c'est comme ça hein mais an se ka fosi kɛ wa c'est comme ça partout c'est comme ça hein dɔɔni d'a ma dɔrɔn n'i ye dɔɔni di san dɔ i ka dossier bɛ tɛmɛ bon o bɛ se ka kɛ jamana mun kɔnɔ k'o jamana bɛ se ka jɔ wa o bɛ kɛ jamana mun kɔnɔ ne bɔ aw ɲininka o jamana in bɛ jɔ wa o jamana tɛ se ka jɔ o jamana tɛ se ka jɔ hein i bɛ taa fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ɲɛna o b'a fɔ k'i ka dɔɔni di ko c'est comme ça a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ de la hali anw yɛrɛ mun filɛ nin ye n'an ma dɔɔni di an ka dossier tɛ tɛmɛ hein ne bɛ mun faamuya stagiaire client minnu bɛna n'u ka dossier o de bɛ stagiaire laja tan wa ou bien a bɛ ka mun ka baara kɛ o de kan k'a laja parce que c'est de ça qu'il s'agit i bɛ taa sɔrɔ baarayɔrɔ dɔw la mun kan ka baara kɛ lui n'a pas de temps ale bɛ taa ka a ɲɛɲini a bɛ taa business wɛrɛw kɛ donc a bɛ stagiaire dɔ ta k'olu bila a nɔ na mais stagiaire minnu bɛ bila yen nɔ hali ni gouvernement k'i ma k'i ka 1000 francs sara ne na stagiaire b'a fɔ 1000 francs de bɛ sara o de bɛ kɛ ka d'i ma mais i bɛ 3000 sara maintenant pour que reçu kana d'i ma o k'i ka 3000 sara ni 3000 sara donc tu n'as pas de reçu ni la ko kuma kɔntɔ b'a fɔ mais ne fɛ an ka reçu d'i ma ok reçu de u y'a fɔ k'i ka 5000 de sara ni bɛ 5000 sara 5000 sara ka reçu kɛ k'a d'i ma o de kama an b'a fɛ 5000 ka ca an b'a fɔ i ka 3000 francs minɛ donc sans reçu o 3000 francs o bɛ t'olu yɛrɛ poche kɔnɔ parce que c'est des stagiaires u bɛ ka patron ka baara de kɛ donc n'i ko k'i t'o 3000 francs di parce que stagiaire tɛ sara la patron tɛna se ka wari bɔ a yɛrɛ kun k'a d'u ma donc maintenant u bɛ stagiaire ka stagiaire nisɔndiya o wari bɛ bɔ anw de kunna nous les pauvres citoyens awɔ c'est de ça ou bien ni bénévole bɛ o baarayɔrɔ la yen nɔ oui o bénévole ka nisɔndiya o wari o bɛ bɔ anw de kunna bon ne de nana ni yuruguyurugu ye Mali kɔnɔ bon ne de kama yuruguyurugu tɛ se ka kɛlɛ ka ban Mali kɔnɔ parce que stagiaire bɛ patron de ka baara kɛ donc patron de kan ka fɔ hɔn 200 minɛ bi non u b'o 200 nin u b'o bɔ anw kunna jagoya ni e m'o di ayi e ka papier e ka dossier tɛ tɛmɛ dɛ e ka dossier bɛ bloqué yen nɔ wa n'i nana o kuma an y'a kɛ ka ban mun kan ka signer o de ma signer fɔlɔ parce que ani ministre bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la ani directeur bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la a taara dugu kɔnɔ fɔlɔ oui ayi a kun bɛ yan sisan na bon a wulila a ma fɛn fɔ a ɲɛna wa ne ma presse i sigi k'a kɔnɔ o tigila mun kan ka signer a bɛna tɛmɛ e la u bɛ taa fɔ a ɲɛna k'i bana ka wari di de ko donc k'i b'i sigi ka dɔɔni kɛ a fɔ donc a y'a to a k'a sigi ka dɔɔni kɛ a y'a to a k'a sigi ka dɔɔni kɛ parce que wari bɔ kɛra wajibi bilen de parce que stagiaire ou bien bénévole u bɛ ka titulaire minnu ka baara kɛ u n'olu titulaire de bɛnmankan don ni e nana n'i ka baara ye f'e ka dɔɔni di comme ça ale b'o di stagiaire ma ou bien ale b'o di bénévole ma olu la nisɔndiya n'o ye mais n'e m'o di sa e ka dossier tɛ tɛmɛ e bɛ taa fɔ min i bɛ t'i kalifa jɔn na parce que i kan ka fɔ mun ɲɛna o n'o de jamakan don donc n'i y'a fɔ aw dɔɔni d'u ma sa u ka tɛ sɔngɔnin d'u ma c'est des jeunes bon pour les encourager i bɛ 200 d'u ma dɔrɔn a banna awɔ b'a fɔ ne koyi c'est des jeunes pour les encourager i bɛ 200 d'u ma dɔrɔn u bɛ ka baara kɛ san k'a d'i ma 200 ce n'est rien o 200 ce n'est rien dɛ mais o 200 nin ça c'est le début de la corruption o 200 nin o de yuruguyurugu daminɛ ɲɛminɛ o 200 nin o de kama yuruguyurugu ɲɛɲɛni bɛ Mali kɔnɔ parce que ne y'a di nin y'a di a bɛ kɛ laada de donc ni mun nana o k'a t'ale bolo u b'a fɔ n'a t'i bolo an t'i ka dossier kɛ i bɛ taa fɔ min oui a se bɛ ne ye k'a di a se bɛ ye k'a di mais n'a se ma kɛ mun ye k'a di don min na dun o ka baara tɛ kɛ parce que a kɛra laada ye quelque part a kɛra laada ye parce que anw sɔnna k'a di donc a kɛra laada ye wa Mali fonction administration falen bɛ nin na ten n ko i jɔlen i dabali bɛ ban quoi i t'a dɔn i bɛ taa fɔ mɔgɔ mun ɲɛna quoi o de ye baarakɛbaliya ani dunkojuguya ye an ni faamuya
Je n'ai rien compris. Mais jamana bɛ se ka taa cogo jumɛn nin kan kan? Bon, o de kun bi k'a fɔ maliyɛn cɛman n'a musoman ye, k'a fɔ farafinnadenw ye, k'a fɔ farafinna jɔli a ma nɔgɔn dɛ. Ka an to kɛnɛma k'an bɛ taa ɲɛɲini nin ye. An taara mun kama an t'o ɲɛɲini abada, mais an bɛ taa ko wɛrɛ de ɲɛɲini na. Jamana tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ. Jamana tɛ jɔ. E kɔni e bɛ ka duntanin sɔrɔ, ne bɛ n ka duntanin sɔrɔ, nin b'a ka duntanin sɔrɔ, mais jamana a tɛ bɔ nɔgɔ la. Parce que baara tɛ ka k'a ɲɛma. Baara tɛ ka k'a ɲɛma. Président tɛ ka baara kɛ a ɲɛma. Premier ministre tɛ ka baara kɛ a ɲɛma. Ministre tɛ ka baara kɛ a ɲɛma. Député tɛ ka baara kɛ a ɲɛma. Juge tɛ ka baara kɛ a ɲɛma. Police tɛ ka baara kɛ a ɲɛma. Sɔrɔsiw tɛ ka baara kɛ a ɲɛma. Jamanadenw tɛ ka baara kɛ a ɲɛma. Bɛɛ ko n bɛ n ta ɲini na. Bɛɛ ko n bɛ ta ɲini na. N bɛ ta ɲini na, n bɛ ta ɲini na. Jamana bɛ ka firan da la k'an to ta ɲini na. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, né maman la conseillère, né maman nationale, né maman Africa, maman la voix des sans voix. Assalamu alaikum. À la prochaine.